Energy TV Jabarani Flabo, Amba Bella Jilin for Muni Jamukain Kanoe Kakuma Kamola à vous de convaincre. Bien Sigra Kawele Blanga Jamana Mabal Domatou, Noé, un ministre Koroy, Mohamed Ali Batili, encore maître Mohamed Ali Batili, avocat de Akabarai, Wairaka for Saria Kwani, Ayo Don, Ayo Kalanke Mohoko. Oh, Awa Don, Wakati Labaina, Kadawulika Joka Moon. Mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques fait quand on s'est fou comme memorandum bora le 30 juin quand yesi jamana nyamama va faire folie na oh saria fo bagaw chaira saria don bagaw chaira fliwi ga do kola ngotu tafando oh anya nyini ka wele blama bi aka sika na nyefoli kanyi flibe fe mununa mo ka sika famia saria sirafe kada ko wulika joka ya wile kumbai keren yala kwa memorandum yi akase ko nyefanye o amba donc a fo a conférence ko fe juillet kalotle chegi o président Bora ka ben minuima ka aka nyefoli ke tuni jamana dewi nan ko ma adresse à la nation o nyefoli fana kono ay mun soroka tomola ka daw ka nyinu ga ka se ko fanyi oh amba don fana wulika jo bolo dalen bu fe duma nata no jouer kalot le temps oh wulika jo bina ke hokum kono oh ambe anga babu labano wala sa maître Mohamed Ali Batili ambi fo mba digo kekene amba to mo go bidi sorase ini kay ku pumba befo man la me bawo befo o jarani wala bismillah ambi fe kana nyini gal folo mun tenguila e amba do be mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques comme c'est qu'à fin il vient ni jekulu ntoye ou bien etarancho o ne be ni anga jekulu toye awrado tondo tumene bulo partite yere de tondo yere nyini tondo c'est partout be sigi fanga nyini de kama mais ambe association do ke u krefe ulu funa bi yere nyini jamana kono ka nyesi jamana sariyaw ni akibariyaw la o bi se ku ka heraw sura kono be mogo de me ka hera sura kono chumi ulu ya association ni parti d'emploi o yo de parti be aka papier tigi be fanga de ni an mo ko ma yere de ni jamana kono ne ka association atun to association pour le Mali ga ala ya son to do la e politique mo na nga to ta ka do ala ubeta wula kono kata ne ka togo e ka jama nyini ni togo yi jama mun tu kalama mamu meta ni tu kalama nyo chamanye fo labana ubeti sigara joula ulu e APM ni hali assemblée fanana groupe politique do fanana na fara nyu ngantu ulu fana tarake APM ni ne rete nyire ye APM ni kono tu tellement achara a fo ba achara oh ne ya to bulu sisa nyi dota anyo ke faso denye anga association to faso denye donc mais mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques mo kononini association croix de toi faso denye voilà o famera o si ça me fait kana nyingali munte wilamba do ka fo juin kalot le bisaba au jera ka memorandum do ke o mo be memorandum do mais abora okun konna na memorandum e fin du mais c'est gagné fo mo e fin fasu du men ay memorandum abi komi ka hakilna ufra nyokonka ka nyeshin kibaru ya dola alnima kibaru ya befo iba hakili kumba ba kulu sigi nyokonka ka kika nyini fenye abe fo mo memorandum oh anye memorandum mundla anya nyeshi malikola ka sababu yake munye adugulinte malien sila ko sariya yɛrɛ te bolila Mali kɔnɔ tugun a tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i mana yɔrɔ yɔrɔ ta fo n'o y'a sɔrɔ faama dɔ mago bɛ sariya ka tigɛ cogo dɔ la i bɛ taa i b'o kɛ a bɛ d'i ma n'o tɛ sariya tɛ Mali kɔnɔ depuis 2018 élection na cour constitutionnelle bɛ fili mun kɔnɔ ne y'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ candidat kan ye u y'a kɛ Konte IBK fɛ
mɔgɔw yɛrɛ bɛ u bɛ ban u yɛrɛ la n'o tɛ ka IBK sigi a sigira waati mun na ni Bacili ye mun kɛ pour que a kana fanga la a ka ca dɛ wa m'a kɛ ni foyi ye IBK ka wari kun tɛ ne bolo a don dɛ ne y'a kɛ ni n yɛrɛ ka nafolo ye donc ni mɔgɔ y'i ka nafolo bɔ ka mɔgɔ mun sigi ani minnu a sigilen kɔfɛ olu ko k'a ka d'u ye aw tɛ kelen ye sa ne bɛ caman y'a kɔ bi a bɛ na wagati mun na olu tun miirila fanga in bɛ taa di mɔgɔ minnu ma dɛ u tun b'olu de kɔ hali tun tɛ se ka IBK tɔgɔ f'u ye mais bi u bɛ IBK de kɔ ni limɔgɔ magara la u bɛ diɲɛ kuma jugu bɛɛ f'i ma hali limɔgɔ tɛ se ka tigɛ a la o ɲɛna nka kunun olu tun t'a fɛ a ka fanga sɔrɔ dɛ anw de ye kɛlɛ kɛ a kama mais bi n'anw ko fana an ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ mun sigi an sago ye de a ka ɲa o mais n'anw jigi latigɛra k'an jigi latigɛ fo an b'a fɔ anw kɛra sababu ye ka maliyɛnw k'u ka nin ta u y'a ta a bɛ ka tiɲɛni kɛ o tuma an k'an sigi k'a lajɛ n'an y'an sigi ne yɛrɛ bolo an n'an hakili bɛ bila ɲɔgɔn na parce que a bɛ kɛ komi ni e de kɛra kojugu sababu ye n'i kɛra kojugu sababu ye i bɛ se ka wuli ka kojugu in bɔ mɔgɔw kunna cogo min i b'a kɛ o donc minnu b'a kɔ bi olu fɔra anw kɔ anw kɛra fɛ k'a sigi. An b'a dɔn kuma dɔ bɛ fɔla bi kosɛbɛ n'o ye désobéissance civile ye o fɔli daminɛna e yɛrɛ fɛ. Ne de y'a fɔ 2018 k'a yira mun don ko ni jamana bɔra sariya kɔnɔ jamana tɛmɛsiraw bɔra sariya kɔnɔ ala fanga nacogo olu si tɛ sariya kɔnɔ o jamanadenw ka kan ka ban sariya ma ne kelen ne ma nin fɔ ni n ka fɔli ye dɛ a bɛ constitution kɔnɔ o fana o sɔrɔla mun fɛ ka kuma teriya manansaw bɛ yɔrɔ min na baara la ye sariyaso a ka kan ka baara cogo min a maaw ka kan ka ye sariya kɔnɔ cogo min sariya dɔ de b'o fana ko fɔ n'o ye cour constitutionnelle ye o sariya in a bɛ f'o ma la loi numéro 010-97 du 11 février 1997 nin taara IBK clé la ka IBK yɛrɛ don Alpha ka premier ministre la sariya in a ka kuma ka nɔgɔ a ko aw de bɛna kiiri tigɛ fanga kibaruya la minnu bɛ fanga ɲini na aw de bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma bɛn a la a kuma laban ye aw ta de ye o tuma ne bɛ kangarida dɔ k'aw ye o ye aw tana ye n b'aw tana fɔ aw ye aw tana ye mun ye aw kana kɔn ka kuma kiiri la ka sɔrɔ a kuma laban y'aw ta ye aw kana kɔn ka kuma tant que kiiri ma d'aw ma mɔgɔ kana aw kumakan mɛn jama la mɔgɔ kana aw sɛbɛnni n'o ye a kiiri kibaruya kan article 8 de la loi 010-97 du 11 février 97 ne ma nin sɛbɛn a b'a kɔnɔ hali bi a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ élection présidentielle tuma an taara Bubayi fɛ yen premier ministre parce que gɛlɛya dɔw tun bɛ élection ko la an diɲɛ ani minnu bɛ baara la diɲɛ kɔnɔ olu ye mɔgɔw bila ka na an ka élection jate minɛ Yayi Boni président kɔrɔ min bɛ Benin o tun y'a ɲɛmɔgɔ ye jamana caman mɔgɔ tun bɛ yan u ko bon kɛlɛ kana y'a la sini ye élection ye bi samedi a ye na 10 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ primature la an ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛ kana kɛ ni kibaruya min bɔra n'a ma bɛn a kana kɛ kɛlɛ a ka taa sariya la an taara sigi mun kibaruya bɛ yen fɔlɔfɔlɔ min bɔra dɔw ye prévu labɔ ni tigi surtout Bafula bɛ an ye mɔgɔ dɔw ye bureau 6-7 bɛ yen a mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kelen kelen bɛɛ kɔnɔ liste la u tɔgɔ bɛ bureau 7 kɔnɔ ça veut dire u bɛ se ka taa voter bureau 7 kɔnɔ an ye dɔw ye olu yɛrɛ nana ne yɛrɛ fa ka carte d'électeur filɛ an taara ta ne fa sara à 20 ans de ye ɲinan ye an ye denmisɛn dɔw ye 12-13 ans carte d'électeur dilanna ka bon ni kuma bɛɛ wulila ka mankan caya ka caya ko fo ka nin bɔ liste la a wagati la ne yɛrɛ Bacili ko n ko a ye nin yɔrɔw to yen ni aw ye nin vote ye yɔrɔ min n'a ma ɲa a fɔra cogo min an bɛ taa tribunal la n'a ma ɲa o b'a bɔ a la o kɔfɛ an ko Guère Lafuma ministre de l'administration territoriale mais i ye lettre dɔ ci lettre in copie filɛ a b'an bolo
i y'a ci gouverneur ma ka ci maire ma ka ci préfet ni sous préfet ma i y'a fɔ ko procuration o kɔrɔ ye ni maa mun tɛ se ka taa vote la i ka sɛbɛn dɔ dilan k'a di dɔ ma ka taa vote e tɔgɔ la n'i ka pièce e tɔgɔ la awa k'i y'o a fɔ ko procuration a ka di mɔgɔw ma minnu bɛ commune kelen kɔnɔ olu bɛ se k'a di ɲɔgɔn ma n'aw bɛ commune kelen kɔnɔ aw bɛ se ka procuration di ɲɔgɔn ma an ko sariya m'o fɔ dɛ sariya ko de n'aw bɛ bureau de vote kelen kɔnɔ bureau de vote e dun y'a kɛ commune ye commune dun kɔnɔ i bɛ se ka bureau de vote 500 sɔrɔ ne yɛrɛ votera centre kelen mun na o centre yɛrɛ kelen kɔnɔ bureau de vote mun tun bɛ yen a bɛ 30 bɔ donc e taara kɛ ko commune i y'o caya dɛ Aguerre la sariya m'o fɔ i ye sariya sɔsɔ o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don élection ko in na parce que procuration kɔni na yaala bureau bɛɛ kɔnɔ sa puisque n'aw bɛ voter bureau kelen na o kɔlɔsili ka di e ni ne bɛ bureau kelen na ne ma se ka voter n ye n ka papier d'e ma e taara voter ne tɔgɔ la awa président ye mɔgɔ kelen de ye a bɛ e tɔgɔ b'a bolo ne tɔgɔ b'a bolo e bɔra ne tilara ka na n ko n bɛ tila ka voter ni n yɛrɛ tɔgɔ ye a b'a fɔ ko ko Timbo nana voter e tɔgɔ la sisan Bacili e tɛ se ka voter tuguni donc o contrôler ka di mais n'a kɛra commune ye dun commune na e ni ne bɛ se ka kɛ commune kelen kɔnɔ an tɛ bureau kelen na hali an tɛ centre de vote kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ centre de vote 3 4 bɛ commune kelen kɔnɔ o kelen kelenna kɔnɔ i bɛ bureau 10 bureau 20 bureau 30 sɔrɔ yen donc n'an y'a kɛ o cogo la jate tɛna a ye procuration ko la mais sariya mun ni Aguerre la fi y'a ɲininkali ni Aguerre la bɛ k'a ko fɔ nin ye ale yɛrɛ de ye sariya in ta k'a to ministre de l'administration territoriale la n bɛ gouvernement kɔnɔ ale ka tila ka na nin kɛ a y'anw dabali ban an ko mun na i y'a kɛ a ko non ne m'a kɛ n yɛrɛ ma n ye lettre ci Manansa ma n ka lettre filɛ Manansa procuration ko in bɛna kɛ cogo di Manansa ye n jaabi a y'a kɛ commune ye donc ne ma bɔ Manansa ka hakilina kɔnɔ ma b'a ka kumakan kɔnɔ a ka lettre filɛ ne ye lettre mun ci a filɛ a ka jaabi filɛ o de la ne fana ye nin lettre ci maire ni gouverneur ma an ko mais Manansa y'a fɔ Manansa m'a fɔ Manansa kumakan tɛ se ka sariya yɛlɛma sariya ko bureau de vote de a ma commune fɔ donc e ni Manansa aw bɛɛ ye sariya sɔsɔ Manansa kun man ɲi ka kuma yɔrɔ la wa a man kan sariya y'o de fɔ a ye k'i tana ye ka kuma kiri la ko la fɛn mun kiri laban bɛna d'i ma e tana don o de la depuis o wagati la aw bolo i dɔ bani ni sariya ko i tana don fɛn dɔ bɛ k'i tana ye ɔ a bɛna mun k'i la n'i tana tiɲɛ a b'o f'i ye o article 10 ko ni a y'aw nin tana in tiɲɛ kuma ka kɔn ka kuma kiri la o tuma ne yɛrɛ sariya n y'aw dabɔ kiritigɛ la yan yɔrɔ la aw tɛ kiri tigɛ yan tugun n m'a fɔ aw ka démission di dɛ ne de ko n ko n y'aw labɔ d'office aw tɛ kiri tigɛ yan tugun donc ni sariya y'o fɔ Manansa ye sariya y'a jira ko Manansa tɛ kiri tigɛla ye ni Manansa tɛ kiri tigɛla ye o don kama Manansa k'i jɔ maliyɛnw ma ale dun tɛ kiri tigɛla ye ko IBK ye Mali président ye est ce que o bɛ jate wa a wagati la an y'o de fɔ o mais maaw y'a kɛ juguya ye u ma sariya yɔrɔ lajɛ dɛ Bacili ko IBK tɛ Mali président a ka taa ka bɔ an da la i b'a fɔ ko Mali sariya tɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye a wagati la Mali sariya don nka n'i y'a fɔ e de ye baasi kɛ k'a fɔ IBK yɛrɛ IBK ni m'a fɔ i ma élu mais i jija i kana problème bila i yɛrɛ ka élection kɔnɔ Manansa sababu la sariya kelen in ko article 10 ne b'i da bɔ a la article 8 ko aw tana ye nin ye article 8 ko aw tɔw mun filɛ nin ye aw fana danbe ye mun ye aw bɛ fɛɛrɛ a kama nafolo bɛ da a kama o tuma aw kana ko kɛ mun bɛ jigi tigɛ aw ka ko la sariya y'aw ta mun kama k'a baara kɛ article 10 dun ko ni Manansa ye nin kɛ aw mɔgɔ 9 don aw tɔ 8 aw bɛ président kura ta aw cɛla aw bɛ Manansa dabɔ a la tɔ 8 fana banna k'o kɛ olu ye Manansa da to a la ka tugu a kɔ nin dun bɛɛ la papiyew cir'u ma dɛ k'a yir'u la nin kɛra dɛ u ma deli k'a fɔ abada ko mun fɔra nkalon don u yɛrɛ ka ko la donc o tɛ IBK ka élection ko ye o tɛ a ye jama mun sɔrɔ ko a m'o sɔrɔ dɔw wɛrɛ tɛ nka a ye to sariya kɔnɔ
aw ka Mali élection ɲɛnabɔ ni sariya ye aw kana aw yɛrɛ sago k'a depuis o wagati la aw y'a ɲini Manasa ka bɔ président an y'a ɲini a ka bɔ yen yɛrɛ a ka bɔ cour yɛrɛ kɔnɔ n'i ye Manasa ye bi k'ale sigira san 7 sariya mun b'ale ka san 7 in ko fɔ n ko sariya kelen in de ko n'a y'a tana tiɲɛ k'a gɛnna munna Manasa t'o yɔrɔ fɔ maliyɛnw ye o yɔrɔ bɛ sariya in kɔnɔ munna ale t'o fɔ a t'a fɔ ko munna plainte kɛra ne kan ko ne Manasa n ye nin kojugu kɛ n ye n tana tiɲɛ n ka kan ka bɔ yan o fana bɛ sariya in kɔnɔ munna Manasa t'o fɔ Manasa ko dɔrɔn ni sariya ko ale bɛ san 7 kɛ k'ale bɛ san 7 de kɛ donc n'an ye nin kuma ta k'a ɲɛsin président ka kunun kuma la a ye mun fɔ k'ale bɛna cour k'a bɛ a dafa donc o kɔrɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ yen sisan a fɔra mɔgɔ 4 démissionnera 1 sara a bɛ donc mɔgɔ 5 fara a tɔ mɔgɔ 4 kan Manasa b'o cɛ la ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko ko sariya gɛlɛyara cogo cogo ko sariya do dɛ dura lex sed lex a y'a fɔ kunun sariya gɛlɛyara cogo cogo sariya do f'a ka boli de munna Manasa ye sariya tiɲɛ nin yɔrɔ mun na ale t'a fɛ o ka boli Manasa t'a fɛ o ka boli olu dun bɛ bɔ ka sariya ko fɔ maliyɛnw ɲɛ k'an ka so ma munna o tuma fɔcogo 2 de bɛ Mali sariya la ale y'i bɛ ka kalila de article 37 de la constitution i kali de k'o fɛ Mali sariyaw bɛ boli o kuma ka kuma in n'an taara n'a ka kuma in sansi o b'a jira k'a fɔ Manasa tɛna bɔ cour kɔnɔ o kɔrɔ ye Manasa tɛ bɔ wa ni Manasa ma bɔ i bɛ k'a dɔn an ma d'ale ka sariya ko kuma la dɛ ko sariya gɛlɛyara cogo cogo ko sariya do dɛ ou bien président kura de ne lamɛn parce que Manasa ka to a la hali n'a tora a la o a ma to a la Manasa man kan k'a ye cour nin yɛrɛ de kɔnɔ i man kan k'a ye yɔrɔ min n'i yera ye hali n'u y'i kɛ yen président ye kɛ o kɔrɔ ye sariya tɛ yen tugun mais bɔcogo wɛrɛ b'a la sariya fɛ mais bɔcogo sariya m'a labɔ wa labɔ cogo di o tuma Timbo ne ko président tɛ se k'u bɔ yen ala Timbo ne ma kuma mun ne ye kuma mun f'i ye article 10 ne m'a sɛbɛn sa an ka ɲɔgɔn faamu n'a bɛ sariya kɔnɔ n'i y'i tana tiɲɛ ne sariya yɛrɛ y'a jate k'e tɛ yan baarakɛla ye tugun ne de y'i labɔ o tuma aw ko jɔn wɛrɛ k'a labɔ n'i bɛ k'a ko k'ale man kan k'a labɔ mɔgɔ minnu n'u ni Manasa tun bɛ baara la olu ka kan k'a labɔ n'o ma se ka kɛ plainte déposera cour suprême na cour suprême tun ka kan ka Manasa labɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u banna ka sariya boli parce que Manasa don aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn mais yamaruya bɛ président bolo constitution kɔnɔ bi ka mais e dɔ b'a ni yamaruya ne lamɛn sa aw kana aw yɛrɛ ka constitution kalan yan aw ka invité parce que o b'aw ka ɲininkali a b'aw ka ɲininkali nɔgɔya n'a yɛrɛ y'a kalan a bɛ ɲininkali pouvoir exceptionnel bɛ article 50 président bɛ se k'o appliquer bi ne lamɛn bani ne lamɛn kana t'i yɛrɛ fili o bɛɛ kɔnɔ mais n'a fɔra bi ko ne Bacili tɛ avocat ye ne bɛ se ka robe don ka taa mɔgɔ défend n'a fɔra n gɛnna ka bɔ avocat la est ce que ne bɛ se ka n ka robe don ko n bɛ taa mɔgɔ défend wa mais ni sariya ko Manasa tɛ yan mɔgɔ ye tugun munna Manasa bɛ ye plainte bɛ Manasa kan ni plainte an k'a kɛ hali sini u k'a dayɛlɛ u ka Manasa wele Manasa i ye forfaiture kɛ a article filɛ 72 et 73 du code pénal e y'o de kɛ forfaiture kɔrɔ ye mun ye danaya dar'i kan ka jɔyɔrɔ d'i ma ka sara d'i ma k'a bonya d'i ma ka a bonya bɛɛ k'i ye a mɔbiliw b'i bolo a tɔgɔw b'i la i mana taa yɔrɔ min na a bonya bɛ da i kan k'i ka baara mun kɛ i bɔr'o minɛn kɔnɔ i taara i yɛrɛ sago kɛ o ye forfaiture ye dɛ ne m'o sɛbɛn dɛ o fana bɛ Mali code pénal kɔnɔ depuis 1962 Modibo tile la Manasa y'o de kɛ ko o bɛ kɛ n'i y'o kɛ i bɛ ɲangi cogo di san 5 ka taa bila san 10 kaso la tɔw mun banna ka Manasa ka bɔli fɔ a ye k'a fɔ Manasa e t'an dɔ ye a kɛra laginɛ a ma mɛn u y'u ka président la cour constitutionnelle labɔ tɔ 8 mun fana banna ka Manasa labɔ olu fana ye forfaiture kɛ puisque a fɔr'u ye ni ma aw dɔ ye nin kɛ aw bɛ nin de kɛ u banna k'a kɛ o fana ye forfaiture ye danaya fana dar'olu kan ka bonyaw da u kan ka saraw d'u ma ka mɔbiliw d'u ma a tɔgɔw b'u la n'u bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bonya bɛ da u kan mais u ye jamana janfa puisque sariya mun dir'u ma k'u ka boli mɔgɔ wɛrɛ tɛ sariya in boli n'olu tɛ u dun taara o de kama u y'i ban d'accord o ye fɛɛrɛ donc ne lamɛn n'o forfaiture bɛ yen walahi ni e ye kojugu kɛ bi polisi bɛ ne minɛ yan ka taa n'i ye procureur Kasogé bara
Muna mana sateta n'ale y'a kɛ. Coalition des fonctionnaires contre les lois de l'État, puisque au bɛɛ u mɔgɔ kɔnɔntɔ bɛɛ ye bɛnbɛn kɛ sariyaw kama. O fana y'a dama ɲangini dɔ ye. Sariya ko o fana la article 75, 76 jusqu'à 78 du code pénal ko n'aw y'o kɛ ka bɛnbɛn kɛ k'i ban ka jamana sariyaw waleya a b'i komi n'aw ye jamana kɛlɛ a sariya sunba o ye jamana in sigi sariya de kɔnɔ aw dun banna k'aw tɛ sariya de boli a ye jamana sariya sunba sɔsɔ a ye jamana sariyaw sɔsɔ pour que u kana se ka baara kɛ o tuma ko fana kama aw bɛ ɲangi k'a bɔ san 5 la ka taa bila san 20 kaso la nin de bɛ Manansa kun kan Manansa yɛrɛ m'a fɔ ko mɔgɔ diinɛ mɔgɔ minnu ko ka muru ni marifaw ni fɛnw ta k'u ka minɛ wa Manansa m'a fɔ wa k'u ka kan ka minɛ wa o ko sariya in ko k'ale yɛrɛ ka kan ka taa kaso la de nin fana la san 5 ka taa bila san 20 kaso la ne Bacili m'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ne de bɛ ka baga Manansa ma n bɛ Manansa dɔn ko n tɛgɛ ci n y'a dɔn kabini n ye jugeya daminɛ ni o cɛ bɛ Mali la k'i bɛ t'i nɔrɔ Manansa ka ko kɛta la ka sɔrɔ tiɲɛ t'i bolo n'a m'i datugu i k'a fɔ ma tu mais ne ko Manansa ka ne wele. Maître an y'o yɔrɔ faamu maintenant fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ yen tugun wa bɔcogo wɛrɛ bɛ yen tugun wa. Bɔcogo wɛrɛ dɔ bɛ yen kɛ. O ye jumɛn. Bɔcogo wɛrɛ tɛ ne ko n ko n ka kiiri tɛ di Manansa ma a tɛ d'a ma kɛ puisque a dɛsɛlen bɛ ka sariya appliquer i bɛ ka bannen bɛ k'a lawuli i bɛ ka ko sariya tɛ boli Manansa kan ale dun ko suro i kɔrɔ a ka kuma la ko sariya ye sariya de a gɛlɛyara cogo cogo sariya don donc bɛɛ ka tugu sariya kɔ mun na ale tɛ tugu nin yɔrɔ sariya kɔ nin yɔrɔ sariya ye Mali yɔrɔ dɔ Mali sariya dɔ de ye donc an ka ɲɔgɔn nɛgɛ in dabila sa Timbo fɛn dɔ bɛ kɛ la u bɛ sariya ko fɔ n'a kɛra Karim n'a tɛ fɔ ni Karim n'o sariya ko t'a la président de ninnu mun de kɛra a ye nin dabila a kana kungo las'an ma voilà mais ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɛ kɛ o Manansa ta kɛra o de ye Manansa ye sariya bɛɛ tiɲɛ mais wuli kana k'a kɔ o tuma Manansa tɔgɔ o sariya ye a bɛ sariya yɔrɔ jumɛn kɔnɔ ko Manansa ka fisa Mali sariyaw ma k'a bɛ jamana ɲagami président yɛrɛ b'i sigi a ka présidenya kuma ka wuli ka jamanadenw wele k'a bɛna kuma a bɛ nin fɔ ka sɔrɔ a bɛ nin dɔn o tuma président janfa kɛ a ye Mali janfa a ye Mali sariya janfa ka Manansa fisaya Mali ye ale dun Mali de kalifara la n'a sariya a ko n ye Mali n'a sariya ta munna nin tɛ kɛla de donc ni ko sisan ne ye ko dɔ kɛ k'i bɛ ne nɔ minɛ n b'a fɔ i ta ka bɔ n da la munna aw tɛ Manansa nɔ minɛ sariya bɛ Mali la wa. D'accord an b'a dɔn cour constitutionnelle gɛlɛya ni assemblée gɛlɛya donnen bɛ ɲɔgɔn na aw ka mémorandum kɔnɔ aw y'a ɲini ko ka assemblée ci aw y'o fɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye hakilina jumɛn. Manansa mun bɔra ka hali élection législative jaabi di sariya ko Manansa yɛrɛ tɛ kiiritigɛla ye cour constitutionnelle la donc a b'i komi ni mɔgɔ gansan taara robe don ka kuma. A ye député minnu sigi i bɛ fɛ k'a fɔ ko député tɛ wa. Député tɛ. U bɛɛ mais Manansa tɛ mais attends là a bɛɛ kɛ mais ni Manansa tɛ kiiritigɛla ye sariya de y'a fɔ pourquoi Manansa bɛ taa kiiri tigɛ e b'a fɔ k'o kiiri ka ɲi ne ka kunkolo kɔnɔ n ka kalan kɔnɔ n ka dɔnniya kɔnɔ n ka faamuyali kɔnɔ tiɲɛ tɛ a tɛ se ka kɛ a yamaruyalen tɛ o tuma ne bɛ Manansa wele de n ko sariya subaga ale ye subaga de ye sariya kɔnɔ sariya dɔnna tɛ walahi sariya dɔnna tɛ a tɛ n m'a fɔ ko n bɛ waso a la dɛ mais a bɛ ka mun kɛ n'i y'a ka kɛta lajɛ sariya tɛ ni Manansa yɛrɛ bɛ Mali fɛ a ka kan k'a dɔn nin kuma bɛɛ b'ale kun kan sariya de ko fɔra ye dɔwɛrɛ ma fɔ a ma fɔ i ko ka go ɲɛ ko ka di ɲɛ o tɛ sariya ye nin de tiɲɛ Manansa walahi jamana wɛrɛ la a b'a fɔ ne tɛ se ka sigi sariya kunna k'a fɔ ne yɛrɛ ye sariya tiɲɛ n ka to yen ne bɛ démission rendu. président ye mun fɔ a ka discours la assemblée ko la o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye wa ko ni cour constitutionnelle kura sigira k'olu bɛna fɛɛrɛ ɲini assemblée la. mais ni Manansa b'a kunna fɛɛrɛ tɛ président k'o dɔn sa ni Manansa b'a kunna président yɛrɛ bɛ mun fɔ la a ma solution di k'a ɲɛsin M5 RFP ka kuma ma dɛ tin b'o jate minɛ dɛ parce que cour constitutionnelle mɔgɔ 4 démissionnera 1 sara mɔgɔ 9 a tɔ ye 4 de ye hali ni M5 RFP kun tɛ yen nɔ olu tɛ se ka siéger o nombre ma atteint sariya ko n'u tɛ mɔgɔ 5 bɔ dɔrɔn u tɛ se ka baara kɛ
donc à bout d'afala parce que vous manquera des mains. Est-ce que vous d'afali on a solution de assemblée taka ako nous d'afara pour le na faire ni assemblée ko la sama ni mu assemblée ko la o se ka faire du soro wala ça ay be président ni ga ke ale de ko ay ni kasi wa o be mu ne ay ta ni ga mu ne bi na ke parce que amba be ka ne ni ga ko ni ne de ya fo ido bari ne ma fo ngu kana sigaka non ne mo fo ne b'a fɔ n'i bɛ arrêt annulé i b'a annulé ni cours yɛrɛ i b'a fɔ arrêt mun fɔra kumakan mun fɔra ka mɔgɔw sigi député a la kumakan tɛ mun ni sariya bɛ bɛn k'a sababuya kɛ Manansa yɛrɛ Manansa mun y'a fɔ sariya y'a nɔ minɛ mun na Manansa tɛ cours mɔgɔ ye i bɛ arrêt bɛɛ annulé ka da o de kan i tɛ se ka annulé ka da fɛn wɛrɛ kan ni i bɛ ka ko k'u bɛna annulé ka Manansa kelen in to yen ay kalon tigɛ a tɛ ka corriger wa mɔgɔ minnu a tɛ ka corriger ça mais i dɔ sa a bɛ ka fɛn dɔ de fɔ o ye de an ka dilan ka bɛn i bɛ ka ma mais an t'a dilan ka bɛn sariya ma e ye ne ɲininka sariya dilan i ma ɲininka an ka dilan ka bɛn i bɛ ka ta ma n'i bɛ ka ta don n'a ye mun fɔ a kan mais solution mun fɔra solution non CEDEAO ma nin CEDEAO ko ko ka partiel ko ka élection partielle kɛ dɔw fana y'a ɲini ko ka CEDEAO résultat fɔlɔ ninnu ta ne yɛrɛ ye nin kuma fɔ koyi e bɛ ka nin mun fɔ ye ale i bɛ ka ye nin mun fɔ ne ko ne bɛ ka ye n bɛ arrêt annulé mais Manansa bɛ bɔ yen n bɛ arrêt annulé parce que Manansa tɛ kiiritigɛla ye donc n'i ye arrêt annulé k'a sababu kɛ que la cour est illégale ni mɔgɔ bɛɛ kun nɔ minɛnen don devant les tribunaux pour forfaiture pour coalition des fonctionnaires contre les lois de l'État donc u yɛrɛ kana taa kaso la mais a ye bɔ yen fɔlɔ donc n'aw ma kiiri tigɛ résultat bɛɛ de bɛ di mɔgɔ 40 in tɛ dɛ résultat administration territoriale ka résultat bɛɛ bɛ cɛ ka taa di cour kura ma u k'a décider voilà k'a fɔ ninnu ma sɔn o tɛ dɛ résultat bɛɛ bɛ di cour kura ma reconstituer maintenant a k'a juger parce que problème bɛ ninnu ka jugement ko la ne b'o de dɔn mais tant que i ye Manansa to a kɔnɔ i tɛ se ka segin arrêt ka sariya de fana y'o fɔ n b'o fɔ i bɛ k'a ye Manansa ye arrêt mun fɔ tant que Manansa de ye yen ɲɛmɔgɔ ye Manansa jo don k'a fɔ o tuma mɔgɔ tɛ se ka segin ne ka arrêt kan dɛ hali n'a seginna kan o fana ye sariya sɔsɔli de ye parce que elle juge en dernier lieu. donc solution bɛɛ la e yɛrɛ fɛ cour mɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen. u bɛ bɔ yen mais donc cour kura mun bɛ na administration ka résultat ka ta ka taa d'u ma. mais ne ka solution tɛ sa a fɔ Mali. yan'o cɛ assemblée bɛ ci yan président fɛ. ala e bɛ ka fɛnw i bɛ don cour la yan n bɛ taa assemblée la assemblée yɛrɛ ma sigi o n'i y'a mɛn i b'a ci nka sigira de mais ne lamɛn sa n'i ko ko Manansa ka arrêt man ɲi i ma kuma ban wa est-ce que i ye assemblée ci wa mais assemblée tɛ fɔlɔ. mais a bɛɛ tɛ o a fɔra ko dɔw bɛ gɛlɛya. ayiwa e ye ne ɲininka ɔ ni président ye mun fɔ n'o de y'i ka sariya ye Tinbo i b'o faamu de mais ne fana bɛ k'i jaabi dɔw hakilina ne ma mɔgɔ hakilina fɔ dɛ hakilina bɛ bɛɛ la koyi mais sariya ye kelen de ye an hakilina ka ca an kelen kelenna bɛɛ n'a hakilina don mais sariya kelen don n'i ko sariya yɛrɛ yɛrɛ tant que i sɔnna ko Manansa ye kiiritigɛla ye i sɔnn'o ma i tɛ se ka segin arrêt in kan. il faut k'an ka kelen ta fila la ni Manansa ye kiiritigɛla ye i tɛ partiel organisé puisque a y'a ka kiiri tigɛ a banna dɔ wɛrɛ tɛ fɔ kuma laban don e ko Manansa ye kiiritigɛla ye mais a ye kuma min fɔ k'o tɛ kuma laban ye e y'o ta sariya jɔn kɔnɔ k'i bɛ na n'o ye k'o fɔ an ye o tɛ sariya kɔnɔ Tinbo a t'a kɔnɔ ni fɛn min t'a kɔnɔ an kana karaba parce que an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ fɛn dɔ karaba k'a bila sariya kɔnɔ mun t'a kɔnɔ. fɛn kelen de bɛ se ka kɛ bi Manansa tɛ kiiritigɛla ye donc u ye fɛn o fɛn fɔ kiiriko in kan a bɛ fu a y'u wuli ka bɔ yen a ka mɔgɔ kuraw nati résultat min bɔra administration territoriale la a y'a d'u ma u ka segin a kan point barre n'i y'o o bila sariya kɔnɔ i bɔra sariya kɔnɔ. o yɔrɔ faamuyara aw ka mémorandum kɔnɔ aw y'a ɲini ko IBK ka premier ministre ka choix t'aw bolo aw yɛrɛ k'a désigner aw y'o fɔ ni hakilina jumɛn ye ko ka fanga bɛɛ ta. an b'o f'i ye parce que nin crise daminɛna anw yɛrɛ bolo n'i bɛ crise kɔnɔ i ni jamanatigi hali n'aw tɛ point de vue kelen na gɛlɛya kɔni b'a ka jamana kɔnɔ o man kan ka dogo a la donc n'a b'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ a kɛra ma wajibi fana ye o Mali ko anw da tana tɛ an hakilina tana tɛ an b'an hakilina di an b'an ka kumaw fɔ donc n'a y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka kuma mun fɔ ala jama in ka bon
n tɛ se k'a kɛ ko ni ma fɛn mɛn a bɛ a ɲini an b'a ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ la o mais ale ye crise bɛɛ to sen na a y'a ka gouvernement dissous ko élection de banna ni élection banna gouvernement b'a ka démission présenter a y'a dissous a ye Boubou reconduit anw bolo bi Mali kɔnɔ situation politique mun bɛ yen gɛlɛya mun b'a kɔnɔ Boubou nɔba b'a la o Boubou de y'i ban ka école karamɔgɔw ka article 39 appliqué o fana ye sariya dɔ de ye droit l'excès de l'ex sariya ye sariya de ye a gɛlɛyara cogo cogo i ka appliqué kuma kɛra ye a fɔra ye a y'i ban article 39 ni a taara ka Boubou to gouvernement kɔnɔ a b'a dɔn mais sariya don ni sariya man di Boubou ye a t'a kɛ o sababu maliyɛn den joli ma kalan ɲa Boubou denw bɛ kalan na dɛ mais maliyɛn den jɔ ma kalan joli ma kalan mɔgɔ min b'i to gouvernement na gouvernement ɲɛmɔgɔya b'i bolo ministère financier b'i bolo e ka jamanadenw bɛ dɛsɛ kalan na e b'o fisaya e bɛ sɔn o ma u kana kalan mais n t'a kɛ sariya de fana y'a fɔ dɛ n'e ko k'i y'o tigi ta ko ka ɲi jamana ma an bɛ mun sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ an denw kan u ka dɔ fɔ ne o la an bɛ mun de sɔrɔ ka tɛmɛ an denw kan an m'a fɔ a ye ɲa u ma dɛ sariya ko ni nin ka kan mun a tɛ kɛ ko Boubou banna maa mun banna a yɛrɛ ka jamana sariya la k'a t'a waleya fo k'i sigi ko fo ni président y'a fɔ n'o tɛ ni sariya don ne ka sira tɛ sariya la fo ni IBK y'a fɔ sisan IBK yɛrɛ bɛ bɔ hali kunu a y'a fɔ ne bɔra n y'a fɔ Boubou k'a kɛ a m'a fɔ ko sariya ko a k'a kɛ dɛ k'ale ko Boubou k'a kɛ Boubou fana y'i ban ne t'a kɛ dɛ fo IBK k'a fɔ IBK ni Boubou bɛɛ ma ban sariya la ɲɔgɔn fɛ o wagati la sariya dun ale de kalila k'a b'a boli ni mɔgɔ mun ye nin fɔ i ma juguman fɔ IBK i ye tiɲɛ de fɔ a ye n'i y'a fɔ i ma juguman fɔ Boubou ye i ye tiɲɛ de fɔ a ye o tuma maa minnu ko k'u yɛrɛ sago o de bɛ sariya sanfɛ ni e y'o tilara k'o ta k'o k'i ka premier ministre ye alors que crise b'i ka jamana kɔnɔ an b'o kuma dilan e b'a fɛ an ka mun f'i ye c'est que e yɛrɛ t'a fɛ ka premier ministre ta mun bɛ Mali baara mais mun b'i sago kɛ o tuma an t'a fɛ i ka premier ministre t'a dabila mun na n'o tɛ a ye gouvernement d'union fɔ constitution de m'o yamaruya o constitution mais e dɔ sa i dɔ bon sariya sunba in bon i t'a fɛ yɛrɛ ne k'i jaabi parce que ni ko n bɛ kuma dɔrɔn i b'a tigɛ constitution y'a fɔ constitution ye mun fɔ i bɛ ka ko la ko sariya i kana sɔsɔ jɔn taara serment prêter jɔn ye investiture don jɔn y'i bolo wuli maliyɛn jɔn y'i bolo wuli jamanaden bɛɛ je jure devant le peuple et Dieu devant Dieu et le peuple du Mali IBK de m'a kɛ k'a tɛ sariya sɔsɔ constitution kelen de ko i ye nin kalikan mun fɔ an y'a sɛbɛn k'a bila i ɲɛ yanni i ka baara daminɛ i ka baara kɔnɔ i k'i jija i ka kalikan in bonya dɛ n'i m'a bonya i bɛ nɔ minɛ pour haute trahison Timbo constitution in kumana koyi constitution de fana ko o tuma n'e dɛsɛra k'i kumakan bato jamana dɛsɛra ka to sariya kɔnɔ an ye jamanadenw yamaruya u ka désobéissance civile kɛ démission b'o kɔnɔ koyi n bɛna démission yɔrɔ f'i ye hali Mali sariya kɔnɔ mais yan'o cɛ a ye sariya jumɛn sɔsɔ i bɛ fɛ ka mun fɔ an ye ayiwa article 39 o ma sɔsɔ e bolo denw ma taa école la o ma sɔsɔ i y'o fɔ o ye bɛn o ye loi ye o tɛ loi ye article 61 de la constitution o ye mun fɔ ko député ya 5 ans o tɛ article 102 de la constitution conseillers nationaux aux collectivités territoriales 5 ans député ka mandat banna le 31 décembre 2018 u taara loi d'état constitution mun y'a kɛ sariya sunba ye 18 millions de maliens anw de votera constitution ye a ma ta assemblée kɔnɔ dɛ directement maliens bɛɛ ɲininkara i sigiyɔrɔ la 18 millions olu de ye nin kɛ Mali sariya sunba ye assemblée kɔnɔ 147 députés olu bɛ se k'o yɛlɛma wa hali n'u ye loi de prorogation ta o tɛ se u kana dan loi ma o tɛ se n'u y'a ta a ye sariya sunba sɔsɔ a dun kalifalen bɛ de la sariya sunba IBK dun de ye loi nin promulguée k'a publier prorogation siɲɛ 2 a ma sariya sɔsɔ a y'a sɔsɔ au conseil des collectivités territoriales san 5 de y'u ka mandat ye IBK y'a sɔrɔ u sigira 2007 fo k'a bila bi la
a ma renouvelé san tan ni saba o fana sɔsɔlen don san tan ni saba olu bɛ sigiyɔrɔ dɔ la sigiyɔrɔ mun san duuru a ka kan ka falen maliyɛn den wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ a fɛ ka sigi sariya kɔnɔna na nin place la ni élection tɛ olu bɛ sigi cogo di donc a kɛra jɔyɔrɔ ye k'a di ninnu ma jamana kɔnɔ a tɛ falen mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲini o fana ye sariya sɔsɔli de ye tu forces le principe jamanadenw ka kɛɲɛ sariya la dɔ kana fisaya dɔ ye ne ye place di dɔ ma place mun a tɛ minɛ a la tugun sariya dun m'o fɔ e ye jamanaden dɔ fisaya dɔ ye i bɛ kɛ o sariya sɔsɔ. o n'aw ka premier ministre choisir ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira jumɛn kan a fɔra k'ale de ka ɲi ka premier ministre choisir ni aw ko k'a k'o to aw bolo o kɔrɔ ye aw fana bɛ fɛ ka sariya de sɔsɔ anw ou bien sariya sun sɛbɛn m'o de fɔ. aw fana ye sariya da i bɛ k'a ka faamuya la ani aw yɛrɛ b'a aw t'a fɛ mais comme e ko k'a y'a sɔsɔ ne bɛ kɛ i dɔ b'a ye sariya o sariya ye mun dira i bɛ k'a ma an ka constitution in fɔ bani constitution a mot fɔlɔ ye mun ye le peuple est souverain o tɛ jamanadenw yɛrɛma hɔrɔnya y'aw de ta ye o sababu o de bɛ yamaruya di aw ma jamana kɔnɔ aw de bɛ yamaruya di jamana in ka kɛ cogo min aw de b'a yamaruya di n'a ye yamaruya di fanga bondaw ma minnu bɛ sigi o fanga bondaw bɛ jamana labɛn ni sariyaw ye donc ni souveraineté ta i bɛ don légitimité kɔnɔ o de ye yamaruya ye o de bɛ na ni légalité o de ye sariyaw constitution a daminɛ yɛrɛ la n'a ye nin fɔ o yɛrɛ yɔrɔw la tomi filanan mun bɛ préambule kɔnɔ o ko o tuma aw jamanadenw il faut k'a bila aw kunna aw b'aw kali k'a fɔ ni maa o maa ko a bɛ Mali k'a bɔ sariyaw kɔnɔ k'a kɛ jamana wɛrɛ ye yɛrɛ sagokɛw ni jamana wɛrɛ aw bɛ wuli k'aw jɔ k'a fɔ aw banna s'engage solennellement à défendre la forme républicaine de l'État o dun ye mun ye o forme républicaine ni ka Mali to bɛɛ jɛ jamana la jamanadenw sago jamana n'a bɛ f'o ma république ni fanga tɛ i b'a di den ma n'i sara a bɛ to i ka du kɔnɔ o tɛ nka fanga in bɛ ɲini ni jamana tɔgɔ de ye a bɛ mara ni jamana tɔgɔ de ye a bɛ baara kɛ ni jamana tɔgɔ de ye ko ka Mali to o kɔnɔ o tuma ko article 25 ko n bɛna fanga in bonda fɔ aw ye président y'a bonda fɔlɔ ye gouvernement y'a filanan ye assemblée y'a sabanan ye cour suprême y'a naaninan ye cour constitutionnelle o y'a duurunan ye haute cour de justice o y'a wɔɔrɔnan ye conseil économique social conseil économique et social o y'a a wolonwula je crois bon seginna ye o talen bɛ hakili le haut conseil des collectivités le haut conseil des collectivités o ye seginna ye o tɛ donc ni fanga bonda segin ni ninnu tɛ marché sariya kɔnɔ dɔrɔn aw ka jamana tɛ république ye dɛ a bɛ yɛrɛ sagokɛ de kɔnɔ o de ye don o de don donc ni article 25 bɛ nin yɔrɔ mun fɔ président yɛrɛ ka sariya sɔsɔ ne bɔra k'a dɔ f'i ye bubu ye article 39 sɔsɔ namara t'a la a ti sariya kɔnɔ a ka baara ti sariya kɔnɔ i bɛ cour suprême ta nin plainte bɛɛ kɛra Manansaw contre la a dalen filɛ ye da ma se ka don a la wallahi États-Unis Donald Trump est jugé selon les procédures définies Bill Clinton jugera k'a to fanga la u ka procédure y'a fɔ ka u bɛ juger cogo min u jugera ten u ye ko kɛ u jugera k'u to fanga kɔnɔ mais cour constitutionnelle y'a yɛrɛ ka sariya tiɲɛ donc i bɛ président ta i bɛ gouvernement ta i bɛ cour suprême ta i bɛ cour constitutionnelle ta assemblée nationale ye mandat tiɲɛ a bɔra a ka mandat kɔnɔ a ye taara sariya lankolonw ta k'a yɛrɛ sigi k'a ka député a continuer n'a yɛrɛ ye haute cour de justice 2 milliards de bɛ d'u ma san kɔnɔ ko ni tiɲɛni mun kɛra ministres ni yɔrɔw la mais président de m'a fɔ k'ale bɛ fausse facture kalama surfacturation président de m'a fɔ a ka ministère de la défense a m'a fɔ haute cour de la ka jɔn wele a ma kɛ et pourtant u bɛ 2 milliards ta par an u tɛ baara kɛ donc ni institution segin bɛ taa ka baara kɔnɔ bi ne bɛ k'o de f'i ye n'an bɛ sariya ko fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu n'o y'a sɔrɔ nkalon don ni tiɲɛ don dɔ ka bɔ kɛ u k'a fɔ Bakili ye nkalon tigɛ
donc abo ne yɛrɛ ye livre nin dɔ sɛbɛn a kan n y'a di mɔgɔw ma kunun bɛɛ k'a ye k'a fɔ kuma lankolon tɛ n b'a sɛmɛ sariyaw de la donc n'i y'a lajɛ fanga bulonda 8 de bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu de bɛna jamana in kɛ an bɛɛ ka jamana ye ko nka n'a tiɲɛna nin fanga bonda ninnu na o tuma yɛrɛ sagokɛ de bɛ jamana in tɛ république ye tun ne m'a fɔ constitution de y'a fɔ. an tɛ république kɔnɔ bi yan. mais an bɛ mun kɔnɔ o la. e yɛrɛ ka kan k'a fɔ sa o tuma ni i dɔ b'a di n'a fɔra ko ni e ye nin tiɲɛna nin tiɲɛna nin tiɲɛna o tuma ko banna ni ne y'a yɛrɛ la k'a tiɲɛna ni ne ko n k'a tiɲɛna e ko o tuma a tiɲɛnen de don wa o tuma e t'a fɛ k'a mɛn dɛ sariya ye mun fɔ ne ma nin fɔ dɛ ne ye fɛn o fɛn tiɲɛni fɛn o fɛn yir'i la sisan n'i ye nkalon de tigɛ i b'a fɔ Bacili nin ma tiɲɛ dɛ mais n'i sɔnna ko ninnu tiɲɛna ne m'a fɔ dɛ constitution de ko o tuma aw ka république ya a sɛmɛlen bɛ ninnu ka marche de la bon IBK fana bɛ kali o de la minɛ prestation de serment in tɛ tulonkɛ ye mɔgɔw b'a kɛ fête ye o tɛ o a bɛna kali ko ale bɛna nin mun ta nin bɛɛ kalifalen b'ale de la a bɛ marcher. I bɛ fɛ k'a fɔ an ye k'an tɛ constitution kɔnɔ tugun wa. an t'a kɔnɔ. aw ka mémorandum kɛra ka. i dɔ b'a nin donc c'est pour te dire k'a tɛ an tɛ constitution kɔnɔ an ma bɔ dɛ IBK de an na bɔ a kɔnɔ n'a y'i la bɔ a kɔnɔ ale ko a b'i la don a dondani mun ka d'ale ye e k'o yɔrɔnin lajɛ i kana tɔ si lajɛ e bɛ sɔn wa ni jamana ko don e bɛ sɔn non Timbo ni jamana ko don an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye IBK yɔrɔnin mun ne b'o fɔ la k'a ɲɛsin kelen na yɔrɔ tɔw ɲɛsinnen bɛ jamana bɛɛ de fana la munna n'olu tiɲɛna o fana tɛ fɔ e ye. o kɔrɔ ye solution bɛ ka ɲini ka bɔ constitution de kɔnɔ wa. non solution i t'i dɔn n ka dɔ f'i ye constitution in dilanna 92 de o y'a sɔrɔ constitution dɔ supprimer la dɛ constitution in kɛra solution de ye o constitution ma nana a yɛrɛ ye ten o solution de don parce que constitution min bɔ o bilara o. La constitution de 74 o bilara institution si kun tɛ marché a bɛɛ bilara constitution yɛrɛ ko nin constitution yɛrɛ ko ni nin fangaw bɛɛ tiɲɛna dɛ yanni ninnu ka kuraya fo ka transition dɔ de kɛ organe de transition à l'époque CTSP de don ko k'a d'o ma o k'a labɛn transition ko kuma in bɛ a bɛ nin constitution yɛrɛ article dɔ kɔnɔ mais a fɔlen bɛ k'a ɲɛsin CTSP la 123 ou 124 o lajɛ a bɛ yen yanni nin fangaw ka organiser donc o organe de bɛna jamana ko labɛn na constitution bɛ siraw de d'i ma a bɛ hakilinaw de d'i ma donc n'anw ko nin fanga bonda bɛɛ tiɲɛnen don sɔsɔli dun ma k'a la an y'a fɔ mɔgɔ si ma sɔsɔ. Timbo an taara an ni majorité présidentielle ye ɲɔgɔn ye o y'u ka communiqué ye mais u ye mun sɛbɛn o y'u kunko ye ne fana b'a fɔ ala ɲana u ye mun fɔ an ye a don mɔgɔ si ma kuma Choguel kelen de kumana mais jɔn kumana u nana kuma dira Abdoulaye Amadou Sy ma o ye kuma bila Tereta y'a ta Tereta y'a bila Ibrahim Bokar Ba y'a ta o y'a bila Cɛmɔgɔ Sangare y'a ta o y'a bila Cɛman Kulubali y'a ta mais u ko aw ye fɛn o fɛn fɔ sariya ko la k'a sɔsɔra an tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ an sɔnn'a ma vraiment nin bɛɛ sɔsɔra a tun man kan ka kɛ fana walahi ne ni ala cɛ y'o de fɔ donc sɔsɔli t'o la o an y'o de fɔ a sɔsɔra maintenant olu ko de a y'a lajɛ a kana fɔ IBK ka démissionner mais ni jamana yɛrɛ dɔ don n'i ye nin bɛɛ sɔsɔ ne tɛ kalikan mun fɔra n'i taara IBK ka investiture la n'a banna le président de la Cour suprême lui dit je vous donne acte de votre serment i ye kalikan mun kɛ a sɛbɛnnen bɛ ka bila i ɲɛ yan dɛ constitution ko nin kalikan i yamaruyalen tɛ i k'a kelen sɔsɔ n'i y'a sɔsɔ an b'i nɔ minɛ k'i ye janfajugu kɛ jamana la o fana bɛ constitution kɔnɔ. Bon n'a fɔra ko nin bɛɛ kɛra foyi ma bɔ a la e ma nɔ minɛ o de la constitution fana ko article 121 aw ka yamaruya de bɛ nin fanga bɛɛ sigi mais u bɛ sigi aw kunna ni sariyaw de ye sariya min yɛrɛ wajibilen bɛ k'a bonya aw ka yamaruya de y'u sigi
u sigilen u bɛ sigi aw kunna ni sariya de ye u tɛ sigi aw kunna ni yɛrɛsagokɛ ye dɛ sariyaw de don a sariya kelen kelen a ka bato n'a ma bato a ye ban a fanga ma désobéissance civile est-ce que anw ka kuma de y'o ye wa constitution ka kuma de don puisque constitution y'a dɔn an ye yamaruya di minnu ma k'u k'an mara ni sariya ye a dɔw bɛna dɛsɛ a dɔw bɛna kɛ yɛrɛsagokɛ ye o désobéissance civile bɛ kɛ cogo di o kɛcogo a ka ca désobéissance civile bɛ se k'i ba k'i tɛ l'impôt sara i t'a sara fanga ye fanga mun yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ sariya l'impôt de b'a kɛ olu bɛ taa sariya kani o n'u banna sariya la dɔw kana taa mɔgɔw kani ni sariya wɛrɛ tɔgɔ ye aw banna sariya la i bɛ se k'i ba douane na i bɛ se k'i ba hali polisi min b'i contrôler rue kɔnɔ k'i ka circulation papier d'a ma i b'a fɔ taa ka bɔ daba sira minɛw b'o la an y'a mɛn k'aw an bɛ sira minɛ a bɛɛ b'a la désobéissance civile a yɔrɔ sariya ma cogoya yɛrɛ fɔ sariya ko ban i ka fanga in yɛrɛ de bali a k'a ka fangaya a k'i sigi aw kunna ni fangaya ye puisque ale yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ tugun aw y'a yamaruya de a k'aw mara ni sariya ye n'o sariyaw tiɲɛn'a bolo donc a y'a fɔ a ye a ye ban a bolo est ce que nin ye kojugu ye wa n'i ta ka da i la k'i yamaruya mara ni sariya ye mais sariya bɛɛ nana tiɲɛ i bolo o sariya mun ko k'anw bɛ yamaruya d'i ma o sariya ko aw mun bɛ yamaruya d'u ma o ka mara n'u dɛsɛra k'aw mara ni sariyaw ye sariya kofɔlenw ye a ye ban o bolo o tuma a ma ban cogo fɔ dɛ i bɛ se ban cogo mun na i b'o kɛ i bɛ siraba tigɛ i b'i ba ka l'impôt sara i bɛ taa baara yɔrɔw minɛ pourquoi pas. aw ka vendredi bɔli bɛna k'o de ya. vendredi an bɛ bɔ an bɛ nin kɛ non seulement mais an t'a dabila yɛrɛ. an t'a bila Mali yɔrɔ bɛɛ an bɛ yala k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye jɛlenya la mɔgɔ tɛ jagoya fanga sigi an kunna n'i tɛ sariya kɔnɔ tugun koyi k'i tɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta o tɛ ko a bɛ f'i ma président de la république o tɛ nin bɛɛ président de la république sariya de don wa sariya tɔ mun bɛ yen o fana y'i ka sariya de ye e kelen ta tɛ kɛ sariya ye k'i bɛ tɔw mara n'a ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kɔnɔ an t'o la tugun Mali kɔnɔ o tile banna o. aw ye rassemblement fila minnu kɛ le 5 et le 19 a ye gouverneur du district écrit ale y'aw jaabi mais Zeyina ta n y'a mɛn k'u ma jaabi. mais sariya mun taara a taara i bɛ k'a yɛrɛ fɛ koyi Musa Bine u ko autorisation ko k'a kana kɛ ni jamana sɔnna dɛ i bɛ jamana labɔ a kalama de k'i bɛ bɔ n'i y'a labɔ a kalama dɔrɔn k'e tilara i bɛ se ka bɔ n'i y'i ka papier ci olu de y'a sɛbɛn dɛ pour que Musa tun b'u bali ka bɔ o digir'u la u nana kɛ sariya ye o wagati Musa bin tuma ayi ni maa min b'a fɛ ka bɔ i bɛ bɔ dɛ i bɛ jamana ladɔnniya dɔrɔn de k'a fɔ u y'i yamaruya ko t'a la i b'u labɔ a kalama pour que u yɛrɛ ka labɛn kɛ bɔli ka kɛ sabati kɔnɔ mais u ka labɛn kɛ bɔli ka kɛ sabati kɔnɔ mais k'a fɔ an y'i yamaruya i ka bɔ i kana bɔ k'o kana kɛ Mali kɔnɔ olu de y'a sɛbɛn ka sɔrɔ Musa Bine o de ye sariya bɛ Mali kɔnɔ. C'est le système de la déclaration et non de l'autorisation. Sariya de y'a fɔ. Donc i bɛ ka nin bɛɛ ye sariya ko de ye e bɛ ka ne ɲininka mun na gouverneur ta tɛ sariya ye i bɛ ka ta tɛ sariya ye an bɛɛ de jɛ ye gouverneur yɛrɛ fana ka sariya kalan c'est tout. aw ka bɔli mun de bɛ se ka bɔ a ma sisan. munna a bɛ bɔ a ma e yɛrɛ ko fɔ nin. ayi ni président sɔnna aw ka memorandum fɔlen ma. est-ce que président y'a fɛ k'a sɔnna. a m'o fɔ fɔlɔ. ah bon n'a m'o fɔ. a ye dɔ kɔni fɔ a la ka discours la. ayi a ma foyi fɔ. a ye mun fɔ a la e ma fɛn tɔmɔ a la. a ma foyi mun bɛ taa aw ka solution fɔ. a ma foyi fɔ a ye solution mun fɔ. o y'an ka to système kɔrɔ in kɔnɔ a bɛ n'o dilan système kɔrɔ ka dilan ale bɛ t'o kɔnɔ. e yɛrɛ fɛ a ma foyi ta aw ka memorandum kɔnɔ. a ye mun ta i ko y'a la mais n'i y'o fɔ ne ye n y'i ka memorandum kalan président in t'a kɔnɔ n b'i lamɛn. a ko k'a bɛna accord politique de rassemblement national kɛ ka gouvernement d'union nationale fana sigi aw y'o je pense aw fana ka fɛɛrɛ la o b'o la o. ayi gouvernement d'union ni o ye de a bɛ bubu ta a yɛrɛ sago la hali ni bubu man ɲi n'ale ni bubu ka di hali ni bubu man ɲi a bɛ bubu ta anw fana t'o la o i tɛ premier ministre ta mun y'an denw bali ka kalan kɛ sa mun ko k'a tɛ sariya bato kɛnɛ kan n t'a kɛ e b'o ta cogo di k'anw ka sɔn e k'an mara ni sariya ye e dun ni sariya sɔsɔlaw de bɛ ka jɛ k'u b'a mara an bɛ sɔn o ma mun na. mais maître Mohamed Ali Bachir garanti jumɛn b'aw bolo bamananw b'a fɔ ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye an b'a dɔn aw b'aw ka wulikajɔ la fanga wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka na kɛ nin ko bɛɛ tigi ye garanti jumɛn bɛ e bolo professionnellement komi e bɛ sariya dɔn
k'a fɔ ko o ɲagamini tɛ n'a don Mali kɔnɔ. Oui, ben mɔgɔw bɛ mun fɔ ko coup d'état kana kɛ o tɛ yan. Awɔ. Djihadi terroriste fana bɛ yen. Mais munna aw tɛ IBK ɲininka garantie jɔn b'e bolo garantie jɔn bɛ IBK bolo k'a fɔ n'a ye jamana to nin taabolo kan ko terroriste tɛ don a kɔnɔ parce que ale yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ wuli normalement kɛlɛ tɛ yɔrɔ min. Munna aw t'a fɔ ko IBK mais pourquoi fanga b'e de bolo pourquoi e bɛ ka nin bɛɛ sababuya de i b'a dɔn kɛlɛ bɛ bɔ a la pourquoi nin bɛɛ bɛ na sababuya ni kɛlɛ bɔra a la yann'aw k'a fɔ aw mun bɛ k'a fɔ ko tasuma mun nana ni tasuma ye o de ye kɛlɛ o de nana yɔrɔ jeni wa aw mun b'a fɔ aw da la ko tasuma bɛ yan aw de bɛ ka yɔrɔ jeni ko mun kɛra anw m'a kɛ mais a kɛra de anw bɛ k'a fɔ jɔn y'a kɛ a kɛra IBK ɲin'a ma wa est-ce que n'i y'a dɔn terroriste b'i ka jamana kɔnɔ i bɛ nin risque ta wa sariya tɛ boli cour constitutionnelle b'a sago kɛ i b'o risque ta wa ni jamana kalifalen b'e de la latin ko ma le bon père de famille pater familias. Mais mun ye militaire taw ye. Militaire ta anw tɛ garantie di ka tɛmɛ hali constitution yɛrɛ kan o. Article 121 alinéa 3 ko le coup d'état est un crime imprescriptible ne m'o sɛbɛn dɛ o fana b'a kɔnɔ. Mais dɔw ko k'aw fana ta ye ni coup d'état ma ja. I ko coup d'état civil an y'o de mɛn. An ko a ka démissionner yɛrɛ. E m'a ye wa ni IBK ye gouvernement sigi n'a ye Bubu sigi a ma Buba yi sigi yan député ye jɔnw ye u t'a f'u ma wasadenw jamanadenw ka lasigidenw tɛ wa bulon kɔnɔ olu m'a fɔ k'u bɛ Buba ye k'u bɛ motion de censure k'a la wa o m'o fɔ wa sariya lajɛ n'u ye motion de censure kɛ o bɛ Buba ye wajibiya a bɛ taa démission di président a t'a di député ma dɛ o b'a wajibiya a yɛrɛ bɛ démission kɛ a bɛ taa di président ma ni motion tɛmɛna donc démission tɛ coup d'état ye n'o tɛ ni coup d'état don constitution t'a organisé tan dɛ an t'o fɔ ɲɔgɔn ye o ye Buba yi ka niveau ye président suffrage universel de y'ale sigi jamana bɛɛ de y'a sigi vote don a ma sigi député bulon na donc jamana bɛɛ de bɛ se fana k'a fɔ ale ka démission o tɛ coup d'état ye o coup d'état ye o coup d'état kɔrɔ ye mun ye jamana fanga bonda fila jamanadenw sen t'a la dɛ fanga bonda fila u bɛɛ sigilen bɛ sariya dɔ kɔnɔ ka baara dɔ di u bɛɛ ma u bɛɛ kofɔlen bɛ sariyaw kɔnɔ jamana kɔnɔ kodɔnnen bɛ sariyaw kɔnɔ o sigi bonda fila mais a bɛɛ ye jamana de ta ye olu de ka bɛnbaliya dɔ bɛ taa dɔ ka fanga minɛ a la k'a niyɔrɔ minɛ a la k'i sigi n'a ye o ye coup d'état militaire de ye sɔrɔdasiw ye armée de ye a labɛnnen bɛ jamana tɔgɔ de la jamana tɔgɔla fɛn de don a bɛ taa président ni gouvernement ni assemblée ka fanga minɛ o la mais o de la a bɛ fɔ c'est un coup dans l'état coup d'état a tɛ kɛla jamanadenw ka wulikajɔ la rien jamanadenw ka wulikajɔ u ko président ye de sɔn k'a bila mais u m'a fɔ k'a bɛ sɔn a yɛrɛ diyaɲa kan sɔn i k'a bila a tɛ démissionner mais a ma k'a yɛrɛ diyaɲa kan o la ne ko n ko coup d'état aya a ma nɔ minɛ k'a ye coup d'état kɛ dɛ a ye pression de kɛ ATT ka ATT démissionner o de y'a kɛ aya ma nɔ minɛ n'o tɛ loi d'amnistie tɛ dɛ n y'a kalan réseau kan donc ko non ko Bathily filila ko loi d'amnistie de ye aya kisi ko ATT ka démission tɛ loi d'amnistie o taara assemblée la o tɛ se ka constitution sɔsɔ sa la constitution de ko coup d'état est crime imprescriptible n'i y'a kɛ yafa tɛ k'i ma donc loi d'amnistie tɛ se ko aya kisi o ATT bilala ka démissionner ATT ye démission mun kɛ o de y'a yira ko aya ma coup d'état kɛ donc aya tora o de kama mɔgɔ m'a nɔ minɛ coup d'état ko la dɛ coup d'état ko ma fɔ a ye mais constitution b'a fɔ ko président san 5 de bɛ d'a ma n'i ko k'a k'a bila yan'o san 5 cɛ mais est-ce que président tɛ sa o san 5 kɔnɔ ayi k'a ma fɔ ko saya ni fɛn dɛ président bɛ se k'a bila mais n'a y'a bɔ a yɛrɛ la mais est-ce que a bɛ se k'a bɔ a yɛrɛ la k'a to a yɛrɛ sago kɔnɔ comme a bɛ se ka wajibiya k'a bila mais ale de b'a bila o donc n'i yɛrɛ b'a bila
on go démissionne mais démission on croit mais et de bena démissionner mais akana ki sagola ça abi sagola o yoro tala de mais koni na be ke e de ba ke donc il bolo de bena ke est-ce que droité président na sira ka soro hali masima wula kama ere ka fo ne defera banabulu defera ni sababula defera ni kama ne be parabla be démissionner autrement président démissionner coup d'état ka ere law droit be beblo ka démissionner ali droit be bolo ka démissionner ka télé na ya ali président fana sigi fanga kuna droit ba bolo ka démissionner donc ni ibise ka démissionner ka ba amma do refi ango démission amma fo ka ki yere sagola sariya fana ma fo ko mo gote démissionner ni ti yere sagola o ma fo yoro siw donc no fora ibe kay muna ibe ka démission be kay mankaye Malik Koulibaly ma démissionné wa alors o e mangaya coup d'état de ka yere la président re fana be se ka fa nyabla mais nyabla ka da mun ka nga jamana di umula nya donga koma be o ma yani jamana ka ke kele nyabla démission o be se ka Mohamed Ali Bachir ambaro beje fanga fana bitani sariya do de biambe o kundo de kono sous région na ambado ameje kuludo kono CEDEAO bola ino africain bola garantie du même bolo bi ka foni ni kera Mali geleati na dotina fara gelea ka écoute nous ko ama Burkina tayewa ama yewa o ma kanya na Burkina te CEDEAO la où est le problème abemi ça fait Burkina be obise ka munga amali on kana ke quoi bisi ambe CEDEAO la lubala mais ulubise ka kodoke abe ben la Mali on kana ke quoi mais 2012 ta mo mani noko embargo bla langa ya 2012 ita o de wulila aya de kwa e coup d'état ka aya de tuwa e coup d'état ke mais aya signa akodi o de aya kisigo mais alula kololo ba no fali mais on m'a coup d'état ke o coup d'état o de ba fa ro ko mine nente terroriste fe ulu bet la la ka ela armée o yoro mine na passé aya de nanawa ati chaîne de commandement tiyo ne ala aw be figini kuma baw yesa wallahi jamana o jamana la ube aw ke mega fere tiyo la bon ne ni ga ni mo be kuma ibe ntige ibe question da nyogonga ashite jabi mais aw se ka Mali anga nyogo ni ga ne juge yake famuga mo te mo questionner ta ni ba questionner langa ijabi ou bien ni ta fenga a clente ne ko be kuma dro iba tike ni ko be kuma iba tike o te question tu non monsieur le journaliste o te question tu ota tu garantie ani ne ni ga muna e ko kumbe chaîne de commandement tike ne afie ba tike wa est-ce que armée ou na glané ba tukola ni crois que ni remous politique de ba ka chaîne de commandement tike ni tatike dans tous les pays du monde armée a borak armée à la ibeka clé rete ne ba fo kabiri démocratie nana jala be dila par complaisance ka mo tomadro ka jala tata ka da ukana e ka généraux dambani généraux dan anga shumunu me bola kofe ku fagara tirenka et commandant ni colonel Malawa abe sergent chef adjudant chef lieutenant a chalemba et capitaine parce que chaîne de commandement est tout offre la politique commandement militaire là ni nga hala a réflexion munu nga ka stratégie ni fait on kala ka guerre appliquée ou chité terrain kan est-ce que o est on de noywa terroriste te donani o fere de wa parce que armée tiene be ka fait au niveau là wa anye do kuma ka réseau là munu sara mun banana balbula ou do ko ni généraux yi présentant on ambe ki se chiula anye tu joro la foi là officier supérieur ni faut faire muter la ka bebe Bamako ou si matu ka postula est-ce que o ya onde noyo Johnny Otien John Nodo otma armée kalfale menel la ou bien kalfale mela itilo na kay aita ne be ni nga ne Congo kabri démocratie sigira Alpha Bala ATT Bala IBK Bala Alpha Rema concours organisé spécialement à Dendo à Keli o makay Mali kono a de la kake
Maître Mohamed arrêtons ni bébé que la malien ɲɛ b'a la u yɛrɛ ka tiɲɛ u dɛsɛlen bɛ k'a fɔ ni président kɔni jɔra dɔrɔn président kɛra dibara ye an tɔw ye limɔgɔ de ye an bɛ taa sa a kɔnɔ mais c'est pas possible. Komi yɛrɛ bɛ réseaux sociaux aussi i ka vidéo dɔ bɛ ka tɛmɛ wagati laban in na i y'a yira k'a fɔ i bɛ ka na kuma ko y'a sɔrɔ gɛlɛya a nana wagati min na président si ma na a ɲɔgɔnna gɛlɛya. ne yɛrɛ y'o fɔ sa mais attendez est-ce que ne kelen de i bɛ ka sigi 2013 wa. On m'a fait 77,7% des Maliens de Afrique. Anana muna parce que gɛlɛya dɔ de tun tɛ yen. Mais n'o fɔra o ye ko ne ye n yɛrɛ sɔsɔ wa. Ne tugura kɔ n ka ka sigi fanga kunna ka fanga ɲini k'a d'a ma ɲɛna a b'a ɲɛnabɔ wa a nalen fana n y'a fɔ IBK mɔgɔw san kelen Koyita de tun b'a kɔfɛ k'a ka bilan nul u y'a caya n ko he n'a nana a t'aw jɔ a ka waleya dɔw kɛ fɔlɔ. Ni nana gɛlɛya mun kɔnɔ an kana kɛ politique ko ye a y'a bila a fana k'a ka preuve di ne m'a fɔ a ka ɲi o don dɛ n ko k'a bila a k'a ka preuve di parce que a nana dɔrɔn a man ɲi a bɔra Koyita de da o de b'a kɔ bi k'a ka ɲi ne ko i bɛ k'a ye i ni maalankolon minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ne Bacili y'i dɛmɛ i ka fanga ta nka ni n'u tora ɲɔgɔn fɛ ne bɛ bɔ i kɔ dɛ n y'o fana fɔ k'an to gouvernement de la mun na o t'o fɔ. Est-ce que ne ko mbebe ka fait 2013 ne Bacili kelen de y'o fɔ wa malien bɛɛ m'a fɔ a bɛ se ka kɛ ko ne Bacili kelen filila mais malien bɛɛ filila o tuma wa o fɔli o tuma n'u b'o ta ka na n'o kuma ye bi ko ne tun bɛ k'o fɔ kunun o tuma n ye maa mun ta ni ɲɛna a ka ɲɛ a bɛ na an dɛmɛ 2013 n'a tiɲɛna ni ne ma bɔ k'o fɔ Ala bɛ ɲininka. D'accord. Maître Mohamed Ali Bacili an b'a dɔn aw y'a ɲini ko ka premier ministre sugandi aw yɛrɛ k'a sugandi ka désigner. N'o kɛra gouvernement d'union nationale n'a kɛra sigi fɛn ye e pɛrɛnnen don bi ka don a kɔnɔ. Ne bɛ fɛn dɔ f'i ye gouvernement ko tɛ ka problème ye ni bɛ ka ko ala bɛ ministère d'état 5 fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ma ni Bubu y'a premier ministre ye a k'a mɛn bi ne yafara ne ni Bubu tɛ baara kɛ Bubu tɛ Maliko la. mais n'a kɛra premier ministre wɛrɛ an b'a dɔn compétence ni compétence bɛ premier ministre la ne n'a bɛ baara kɛ hali ka jamana in to Bubu bolo a foyi ne tɛ n da don a la. D'accord i ka welekan ye jumɛn ye sisan ka ɲɛsin jamanadenw ma yanni jumadon cɛ. yanni jumadon cɛ jamanadenw a ye bɔ aw ka jamana ɲini sariya de y'aw yamaruya u bɛ k'aw bagabaga ni kan fɛn o fɛn ye tiɲɛ t'a si la yala u bɛ bɔ ko maintien d'ordre i bɛ mugujɛ kɛ marifa kɔnɔ e min bɛ marifa ta ka taa n'a ye ni mugujɛ b'a kɔnɔ i b'a dɔn ni kisɛ b'a kɔnɔ fana i b'a dɔn n'i y'a jɔ tan k'a ci i b'a ɲɛsin mun na ni mugujɛ don i b'a dɔn i t'a faga ni kisɛ b'a kɔnɔ i b'a dɔn i b'a faga wa maintien d'ordre diɲɛ yɔrɔ si la mɔgɔ ma yamaruya i ka kisɛ kɛ marifa kɔnɔ ka taa ci i ka jamanaden na a ka fɔ u b'o kɛ an y'a fɔ an tɛ wuli ka bɔ a kan bagabagali tɛ se k'a na wuli ni droit t'i bolo sariya min y'i yamaruya i ka jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i ka kisɛ yɛrɛ k'i ka marifa kɔnɔ k'a ci i ka jamanadenw na ko maintien d'ordre n'u y'a kɔrɔbɔ an bɛ mun fɔ ko à la guerre comme à la guerre bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don dɛ mɔgɔ mun bɛ marifa ta ka kisɛ k'a kɔnɔ e tɛ maintien d'ordre la dɛ e ye mɔgɔ fagala de ye o tuma n'aw ko k'aw bɛ maliyɛnw faga mun kɛra na 91 k'an b'an sigi k'an ye finiw ni marifa d'aw ma walahi Mali sɔrɔdasiw k'a mɛn Mali gendarmew k'a mɛn gardiw k'a mɛn an tɛ sɔn ka kɛ maa si ka kɔngɔ kɔnɔ sugu ye k'i bɛ marifa ta ka taa an bon n'i y'an bon an b'i ka denbaya bon an sigiyɔrɔw la yanni i ka kuma di ne ka kuma laban bɛ kɛ mun ye ne t'a fɛ maliyɛnw ka kɛlɛ n t'a fɛ u ka kɛlɛ mais an bɛɛ ka to sariya kɔnɔ o de da ka di an bɛɛ la an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn ka jamanadenya bonya sariya ko an ka dan yɔrɔ min an ka dan ye si kana kisɛ ta k'i bɛ taa ci maliyɛn na n'i y'a ci anw nɔ tɛ dɛ an t'a fɛ mɔgɔ ka yɔrɔ kari jamana in y'an bɛɛ de ta ye an t'a fɛ hali n'i taara gouvernorat kɔnɔ i taara préfecture kɔnɔ i ka foyi kari ye i kana foyi kari an bɛ mɔgɔw bali ka baara kɛ c'est tout ordinateur o papier o a bɛɛ y'an ta de foyi kana kari foyi kana tiɲɛ i kana taa feu kari feu in dilanna anw de kama anw de bɛ ɲɔgɔn lakana n'a ye karili ni an k'o dabila sa Mali kɔnɔ fanga kɛlɛ cogo caman bɛ yen ka sɔrɔ karili tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛlɛ cogo min k'a sɔrɔ an m'a kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni mun bɛ laban ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sɔrɔw la an k'o dabila o ye n ka kuma laban ye yanni n ka bɔ kuma la puisque dɔw bɛ n'a fɔ a ye Bacili mɛn a ko n'u bɛ taa mɔgɔ faga n m'a fɔ ten dɛ ne ko de ka kisɛ don marifa kɔnɔ
k'i tugu ka don a kɔnɔ k'i ɲɛsin jama la k'a bɔ ka marifa da i kan na ka dɔ lajɛ k'a ci a la loi si m'a fɔ diɲɛ nin yan wa n bɛ mun fɔ fana n'a kɛra i bɛ ka fanga bɛ ban dɛ cour pénale internationale bɛ yen dɛ a kow tɛ bila dɛ a tɛ bila cour pénale sigira Musa Tile kɔfɛ mais bi a bɛ yen dɛ ni mun y'a kɛ an tɛ to yen dɛ. aw ni majorité mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye tugun parce que IBK ka majorité a yɛrɛ ka majorité bonya sa ni ne taara bara kuma la ni y'a dɔn i tigɛlen bɛ mɔgɔ mun na n'i ko ko ne n'o ka taa kuma e b'o jate mun ye ne kana ne bara ne tigɛlen bɛ mɔgɔ mun na n ka du kɔnɔ ni ne ko i ka taa kuma i bɛ taa i ni nin bɛ kuma kɛ i b'a fɔ est-ce que ne ka ko dilanni bɛ nin kɔnɔ IBK de y'a ka majorité ta k'a f'u ye n'aw bɛnna mɔgɔ mun na an k'o kɛ assemblée président ye u ko k'u bɛnna Jarasuba la IBK ma fɔ a tɛ kɛ wa ni majorité b'a bolo dakun jɔn na o b'a n'a ka majorité cɛ mais an ɲɛ bɛ u la cogo min na a ka bonya t'u kan anw ɲɛ b'u la cogo min na dɛ a ka bonya de t'u kan ɔ n'a ka bonya t'u kan n'a ko k'an ka taa kumaw fɛ ne m'a dɔn an bɛ taa an ka temps perdu ye mun i m'a ye IBK tun k'anw ka taa kuma a ka kunun kuma y'a jira a tun b'an bila an bɛ taa temps perdu ye nin de b'a kɔnɔ a y'o de fɔ a m'i tilen ka nin fɔ an ye dɛ nin de tun b'a kɔnɔ mais a ye taa a b'a ni ninnu to kuma la don kelen a bɛ bɔ a b'a fɔ n b'a kɛ di n ye ko bɛɛ kɛ n y'u wele u ni ka mɔgɔw sigira ka kuma mais jamana tɛ se ka to ten an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan tu comprends il faut gagner du temps an ye ɲɔgɔn faamu. merci beaucoup merci beaucoup. Voilà Énergie TV Jabaranin filɛ bɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka bi mɔgɔ welelen de tun ye maître Mohamed Ali Bachili ale y'an ka ministre de la justice kɔrɔ ye bi a bɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques la minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wagati laban in na ko président n'a ka régime ka walan sɛmɛ o la sa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi.